जय होक चंदन यात्रा की जय होक माधवेंद्र पुरीपाद की जय होक क्षीरचोरा गोपीनाथ की जय होक, श्री श्री गांधार्विका गिरिधारी जीव की जय होक। गांधार्विका गिरिधारीर चंदन यात्रा उत्सव 21 दिन भावी माधवेंद्र पुरीपाद तिनी गोपालेर आदेशे चंदन निये फिरছেন বৃন্দাবনের পথে। এই রেমুনাতে ক্ষীরচোরা গোপীনাথ তিনি মাধবেন্দ্র পুরীপাদকে বললেন, মাধব, এই চন্দন ঘষে আমার অঙ্গে লেপন করো, তবে তোমার গোপালের তাপ দূরীভূত হবে। তাই মাধবেন্দ্র পুরীপাদ তিনি এই চন্দন ঘষে গোপীনাথের গায়ে লেপন করেছিলেন। সেই থেকে 21 दिन चंदन यात्रा उत्सव। जय होक चंदन यात्रा की जय होक।